First snow, we're going to the blow. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Right guys. Ato ni guys. Guys. Bye. Nag-uwa na ng asin dito. Wala ng asin naman dito. Wala na asin. Goodbye mga. Goodbye guys. Yes. Ingat Sarah. Video ba? Yay! Bye-bye. Ingat sa kanila. Ingat kayo ha dito. Baka madulas kayo. Carl, ingat Carl kay. Madulas Carl. Kahit mabagal sa ano lang, madulas ka lang. Ay. Yellow dito, di ba? Yellow. Ingat lang ha. Ano, nag-uwa nag-asin dire. Disgrasya ni. Muli kayo nag-uwa nag-asin. Busbet sa? Nag-vlog ka na busbet? Kaya vlog sa pre. Oh, yes. Okay. Buti sila nauna doon. Oh. Bye HK Delight. Uli ng niyog Cebu. Tapos si Cebu na naman, oh. Cebu na naman. Oops. Pagalaw. Uy. Yes. Bye ha. Bye. Yes man. Ulit na sabi kasi po man. At to na sabi mag Yay. Yes man. Yes man. Okay, this is my vlog. Bigat pala ito. Lamig. Passport. Ay, sus ko. Lord, dito. Dito ka, Carl. Stop, baba. Wala pong ligo ba? Hindi ako makapasok. Grasya, mahina. Passport, short pass. Yes, sir. Okay. Passport. Oh, passport, sir, pass. Kulit eh. Ano na?